ani sɔgɔma aw salamu aleykum ani ɲɔguma aw fɛn fɛn bɛ yen k'a ka radio bitɔn minnu k'a bila 98 tɔmu muru 8 radio Peace FM ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Banankabugu ma zone commerciale douane ale kuru kɔfɛ tɛnɛ tarata fo ka taa se araba ani alamisa ma nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira an fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye kunnafoni bɛ di aw ma ka tila ka sira di nɛgɛjuru sira walasa ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la ka baara in bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi ɲɛma Umar Cɛfi Mariko Burama Jalo Mas Jack Boer Murujan belebele ale ye wagati k'o suma k'o di choix kɔlɛ la Sheikh Sidibe ale bɛ yen kuma bara Sheikh Sidibe ka taa se fɛn min ye Mariam Jara n yɛrɛ dɔgɔmuso a bɛ an bolokɔrɔ yan sɔgɔmada in na a baptême de feu tɛ an t'a fɔ ten Fulfɛn Kamisogo ka ja ta k'a bila bɔlɔlɔ o sanfɛ Wudi yɔrɔ Sise Ture an t'a fɔ ten a bɛ se ka fɔ Ture de don Wudi yɔrɔ Ture Ture Manimori Sise man d'a yɛrɛ Sise man d'a ye Sise Manimori Ture Manimori a bɛ to ka kɛlɛ k'o la Kunkɔrɔ ayiwa n y'a bila Wudi yɔrɔ Ture tabarikala a bɛ yan an bɛ foli k'o di a ma a kelen tɔgɔ la ka Kalabankura maa bɛɛ lajɛlen fo Bakariba Panoni Monsieur le Soleil an bɛ foli k'o di a ma k'a ni sɔgɔma Sheikh ni sɔgɔma ni sɔgɔma Jagina somɔgɔw bɛ di baasi foyi t'u la n b'i fo foli diyara ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo bayani fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ tulo b'i la sunkalo a waɲa ka ɲi Sheikh a waɲa ma ɲi dɛ non a waɲa ma ɲi parce que kunun ko maa b'u bolo u kumakan tigɛ bɔ tilegan fɛ piscronique la dɔw ko ten ɲɔgɔn na k'a kun tɛ ka bɔ ko sun k'a bɛ i n'a fɔ sun wuli kan tiɲɛ yɛrɛ la ne ko studio kɔnɔ yan kɔni dɔw yɛrɛ b'u kun da ko a ka ɲi da yɔrɔ awɔ ko k'a bila o kɔni kun tɛ yɔrɔ nka a bi ɲɛ o tɛ o don mais Tabakɔrɔ sun man ka digi maa la ye sabula yen bɛɛ yiriforo ye n bɛ fɛ ka mun f'i ye Tabakɔrɔ a fɛn caman de ka di i b'a kalan an ka yɔrɔ la kɛnɛ ye labɔli kɛ quoi sow ma jɔ ka walankata ten fiɲɛ kalaman bɛ ci wala fiɲɛ kalaman bɛ ci n'i bɛ yirisuma kɔrɔ a bɛ foyi la mais n'i t'o kɔrɔ Sheikh o ka jugu dɛ o ka jugu yɛrɛ yɛrɛ de sinon kunun maa caman ji k'a kunkolo kan dɛ 13h 14h vers 16h bon mɔgɔw kana jigin ka bɔ Tabakɔrɔ ka na Banankabugu la yan c'est que a lasumalen don wajurukɛla dɔ ko sunkalo ka to ka kɛ nin wagati ninnu na k'o de ka ɲi ko bɛ munafigi ni ɲuman ko b'a bɔ ɲɔgɔn na mais nin kelen nin ma nɔgɔn dɛ an b'a kɛ a ma nɔgɔn dɛ Ala b'an dɛmɛ a la Ala b'an dɛmɛ a la awɔ Ala mana ko kɛ cogo cogo bɔda a b'o sabati a b'o di limaniya jɔn ye a k'a kɛli fanga d'a ma k'a limaniya k'o d'a ma yarabi Mariam Jara i ni sɔgɔma Tɔrɔ Jagina i ni sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma k'i fo nin wagati in na a n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ma sɔgɔlen banna an ka foli b'u bɛɛ i t'an ka cɛkɔrɔba fo awɔ n bɛ n ka cɛkɔrɔba fo Bulayi Jara a bɛ Sirakɔrɔ awɔ ka Sirakɔrɔka bɛɛ fo an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ la o tɛ ka musokɔrɔba fo ka lamɛnbaga bɛɛ fo mɔgɔ ma sɔgɔlen mana sɔgɔmada in na an ka foli b'u bɛɛ ye foli an b'a di an ka cɛkɔrɔba ma CNT la Alu Badara Nana Kasi le magistrat intègre digne ka ba ɲumankɛ fo ma ɲuman belebele Banankabugu la Bayiba an bɛ foli k'o d'a ma le vieux Cheikh Basiru an bɛ foli k'o d'a ma le vieux Sila ka a fo Banankabugu la Elhaji Nangolo Jamitɛnɛ an bɛ foli k'o di a ma Alfaruk distribution n'an y'ale fo an bɛ Musa fo Musa Kulubali Balde Brek Tandare Musa Tɔnɔ Modi an bɛ foli di a ma yan fo Sotiba fo Bamakɔ kura k'a ni sɔgɔma ka Usmani fo a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ ni sɔgɔma Lasi an bɛ foli k'o di a ma Ali Ja fo ka taa se fɛn min ye Jabate ma YNTM kɔnɔ an bɛ foli k'o di a bɛɛ lajɛlen ma Kanute an bɛ foli di a ma Bajɛ k'a ni sɔgɔma l'excellent Mohamed Dramane Traoré Makanaki Kiri ministériso kɔnɔ an bɛ foli d'a ma an b'a fo k'a ni sɔgɔma n'an y'ale fo foli an bɛ taa n'a ye Masi Bɛnkɛ a bɛ yan vie a kan ka sɔrɔ yan kɔni sun m'a minɛ dɛ n'a tɛ kuma sinon Burama Jara kɔni Burama bɛ kuma mais vie tɛ kuma a fɔ vie k'a ka kuma dɛ a bɛ kuma Samakɛ ɲuman na 5 minutes de kolo
sinon empereur kɔni ale ye ji kɛ bidon na de awɔ empereur ye ji kɛ bidon na de hali n'a fɔli man d'a ye ale y'a sen fa empereur taara de empereur taara kɔsɔ an bɛ se k'a wele wa a ka nɔ a fɔ ne y'a wele ne kɔni t'a wele bɛn komi an bɛ bɛn dugu ne kɔrɔkɛ don mais nin kelen kɔni n t'a wele non an k'a wele bon e bɛ se k'a wele empereur a fɔ vieux Siribe k'a ka na ne bɛ vieux wele mais ne tɛ empereur vieux Siribe bɛ na ko vieux ka na awɔ ale kɔni fo an bɛ Burama Jara an bɛ a fo kosɛbɛ foli an b'a di Kɔrɔbulo ma Dɔrɔbugu awɔ le coach 700 awɔ a bɛ yan a bɛ yen a fo an b'a fo n'an y'a fo les deux coachs an b'an ba bɛɛ lajɛlen fo Muna Sirifu muso tɔ kelen awɔ an ba kanubaga dole kosɛbɛ an bɛ fɔma la batante Adamu Jabate Aja Bacili an bɛ foli di an baw bɛɛ lajɛlen ma o don k'u bɛɛ ni sɔgɔma awɔ Masika musokɔrɔba a bɛ trésor la kɔnɔ Tarawele de y'ale Mariam an b'a fo awɔ tɛ kosɛbɛ cɛ ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo o don maaw ma sɔgɔlen banna sɔgɔmada in na awɔ an ka foli a b'u bɛɛ lajɛlen f'u sigiyɔrɔ la kosɛbɛ Umu Konare an b'a fo ka Umu Konare Guana an ka musokɔrɔba don an b'a fo awɔ o tɛ awɔ Madame Jara Tɛnɛ Sidibe ale bɛ Lafiyabugu walima Bilale e ko Lafiyabugu tɛ an bɛ foli d'a ma a m'a ka fan fila fɛn fɛ an b'a fo ɲɛma ka musokɔrɔba don Mangalani fana ka musokɔrɔba don ale fana ka musokɔrɔba don Mangalani o tɛnɛmuso don an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ k'a ni sɔgɔma awɔ lamɛnbaa bɛɛ fo ka bɛɛ fo kɔrɔ ka se ma an y'a fo dɛ an b'a fo fɔlɔ dɛ an b'a fo badabada an bɛ foli d'a ma le grand boubula imam an bɛ foli k'o di a ma kosɛbɛ ka club des amis président Sori Kasunge an bɛ foli d'a ma Sori kɔni club des amis b'a bolo de awɔ o bɛ yen dɛ imam ma nɔ iya sɛk kana to a ka nin mɛn dɛ tabarikala o ka ɲi c'est lui le commandant en chef des forces armées a b'o kɛlɛ la a mɛnna dɛ ni magara sɔrɔsiw la dɔrɔn i magara bugula la an b'a fo a cɛsiriw kɛ an bɛ taa joona n'an taara joona an bɛ don ni kibaruya o tɛ teliyala fɛn min ye katakatani Musa Bala don dɛ a tulo b'an na kɔni a tulo b'an na an bɛ foli k'o di a ma a bɛ katakatani dɔn dɛ a b'a dɔn dɛ a b'a sen saba bɛɛ kɔrɔ masi ci ka taa goloni na a bɛ Musa de wele Musa ka permis ka kɔrɔ ni masi ta ye bon a bɛ se n'a ye mais katakatani permis ni mobili ta tɛ kelen hali ni ye Musa bila mobili kɔnɔ Musa bɛ masi da sen saba ni sen naani a mana k'a sugu o sugu kelen m'u jɛ dɛ hali moto Musa ye plus dur que masi Musa b'a dɔn dɛ o la n'i y'a ci goloni na dɔrɔn a ye Musa wele Musa an man di dɛ n'a ko Musa an man di dɔrɔn wala Musa yɛrɛ ja bɛ tigɛ Musa bɛ boli ka na a bɛ Musa ci Jaguar an b'a fo ka musokɔrɔba fo kosɛbɛ ka dugawu k'a ye k'a yɛrɛ ka dugawu k'a ye o don ka Dɔrɔbuguka bɛɛ fo awɔ an bɛ taa ni kibaruya ye an bɛ te fan fɛ ko l'armée k'a ye wulikajɔ kɛ banbanci jolen 2 ko kolatoro olu la o don Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ nin wagati laban ninnu na Jaginɛ narakaw fɛ yen banbanci n'o ye a bɛ fɔ o ma terroriste o kɔgɔlenba 2 Jaginɛ kolatoro la ko ye Jaginɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a nin kɛra armée yɛrɛ ni o ye chef d'état major ale ka communiqué bilalen Jaginɛ communiqué in na sa a y'a jira k'a fɔ Jaginɛ ko wulikajɔ ko o bɛ wolomasiri tabagaw bolo sanga ani wagati Jaginɛ yaasa maaw n'u bolofɛnw olu na se ka lakana cogo mun na Jaginɛ ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ sanga ani wagati pankuru minnu bi an bolo n'o o ye kɛlɛkɛ pankuruw ye Jaginɛ sanga ani wagati olu bɛ kɛ yaala de la sanfɛ duguma mɔgɔw fana bɛ duguma a bɛ fɔ fɛn min ma ko ratissage Jaginɛ ko u b'o la sanga ani wagati jamana fan 14 kɛlɛdagaw bɛ fan o fan fɛ Jaginɛ ni terroriste ni a bɛ se ka sɔrɔ yen
jagina ko u bɛ wuli ka jɔ la o fan ninnu bɛɛ lajɛlen na. O ka ɲi. N'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko narakaw fɛ yen a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko région de Nara jagina banbagaci kofɔlen ninnu renseignement ni o ye kibaruya ye o sɔrɔla k'a fɔ ko ninnu maa kofɔlen ninnu ko bombardement dɔ kɛra jagina ko ni maa kofɔlen ninnu b'u la yɛrɛ u ye tɔgɔ fɔ k'u la sa jagina u ye maa fɔlɔ min tɔgɔ fɔ o Jajɛba ye. I t'a fɔ ka ɲɛ narakaw fɛ terroriste Jajɛba. terroriste Jajɛba o y'ale maa filanan o ye Dayiba. Dayiba ni fila bɛ terroriste ye jagina jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko JENIM ni terroriste jɛkulu don jagina ni fila bɛ bɔ o kɔnɔ. Dayiba yɛrɛ jagina ale y'u ka mugu pɛrɛnta ale ye o donbaga yɛrɛ de ye dugu furufɛn kɔnɔ. jagina o spécialiste ye ale ye jagina a ka tiɲɛni o barika bonyara kosɛbɛ fo ka taa fɔ mɔgɔw la jagina n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko opération Maliko jagina opération kɛlɛtigi armée ko u tɛna sigi bilen u bɛ wuli de ka taa banbaaci sɔrɔ u dagayɔrɔ la o de jagina yaasa ka tiɲɛni ko o kɛ cogo min na banbaaciw kun. opération kɛlɛtigi de ko ka wuli ka jɔ ye ka wuli ka taa banbaaci sɔrɔ a sigiyɔrɔ la. fɔlɔ an kun b'an sigi de n'u nana s'an ma an bɛ sɔrɔ k'u poursuivre an b'an défend nka sisan an b'an défend ka wulikajɔ ko o sabati yaasa banbaaci ko a bɛ se ka ban nin wagati ninnu kɔnɔna la cogo min na an ka jamana kɔnɔ jaginɛ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka dɛmɛ kɛ armée ye. yarabi n'i y'a bila a bɛ a ta kosɛbɛ fɛn min ye Bajangara région o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ gouverneur yɔrɔ a ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min n'a y'a jira a kɔnɔna la k'a fɔ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 wuladafɛ ɲɛgɛ ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 8 ma o siraba min bɛ yen ko maa kana boli a kan o siraba in kun tɛ dɔwɛrɛ i b'a ye k'a fɔ m'a dɔn ni hakili b'a la wagati dɔ la maa dɔw sɛbɛkɔrɔ jini na bisi belebele dɔ kɔnɔ kosɛbɛ taatɔ to u ka dɔgɔjɔ la i b'a ye k'a fɔ gouverneur kelen ka nin baara kofɔlen in fɔ i b'a ye k'a fɔ lakana tigilama dɔw bɛ yen minnu bɛ yen u ka sigida lakanani kama a fɔ ma ministre auto défense Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ olu kɔni kɛlen don ka yɔrɔ dɔ labɛn n'a fɔ ma ko checkpoint terroriste yɛrɛ ayi milice auto défense kɛ olu y'o kɛ bamanciw ka wuli ka jɔ o barika o ka bɔ a la fo ka taa fɔ a to ten n'a ma ɲɛ ko a bɛ ten ni gouverneur kɔni ye nin sɛbɛn bɔ gouverneur ja a bɛ a jo fɛ i filɛ ka forofɛn dilanna minnu fɔ u ye forofɛn u y'o de dilan a dilanni cɛko ɲuman u tɛ bere de da n'i bɛ tɛmɛ u tɛ bere nin kɔrɔta wa bere min bɛ da n'a b'i kɔrɔta a se k'u taara bila o yɛrɛ de jukɔrɔ barrière kɔrɔ ni maa kofɔlen fila minnu milisi auto défense maa fila i b'a ye k'a fɔ u kɔni u bɛ nin baara kofɔlen na waati min na k'u bɛ a kɔrɔtan a kɔrɔtali baara la dɔrɔn furu fɛ yan furu na a ye maa fila a y'u bɔnɛ u ni na an bɛ dugawu de kɛ u y'a dabɔ u ka sigida lakanani kama Ala k'a ɲɛ ka di an ma yarabi Ala ka lahara sɔnsuma ye yarabi an bɛ to lakana kɔnɔna la halisa an bɛ taa Maramu fan fɛ fɛn min ye lakana minisiri ye Dawudi k'a ye GPM maaw bisimila GPM de tɛ GPM an ka minisiri min ka ca ɲɛsinnen don lakana ale sabatili ma ni y'ale Daoud Ali Mohamedine a ye JPM groupement des patriotes du Mali ale y'o ɲɛmaw bisimila ɲɔgɔn in kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma min bɛ an ka jamana ale ni Rusila jamana cɛ k'a kɛn wa bɛnnen b'olu ma ko basa ko wagati tɛmɛnlen na olu kun y'a laɲini k'a fɔ ɲɔgɔn ye ka sigi sen kan o kɛra fanga tɛmɛlen ninnu ka wagati la mais a ko ma se ka sigi sen kan mais bi n'a nana ye k'a fɔ ko sigira sen kan ko de don min kan ka fo wa ko min jar'u ye kosɛbɛ k'a jar'u ye bigomu bila na dɛ madame sabula u ye pétition hakili la wagati dɔ maa 8,000,000 fo ka taa se maa 6,000,000 ma u kun y'o ɲini olu kɔni ye bolonɔ bila sɛbɛn kɛ a ma nkalon tigɛ dɛ kabini Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga la wagati min na u ye nin wuli ka jɔ in u y'a kɛ GPM maaw u y'a kɛ bigomu bila la dɛ u ni yɛrɛ wolo bigomu bila nin baara in na k'an k'an bolo di Irisi ma u y'a di u ye sɛbɛn di minisiri ma u ye sɛbɛn di minisiri ma a y'a minɛ nin barika ye minisiri fana ko k'a minɛ nin barika ye n'Ala sɔnna ko baaraw sigilen yɛrɛ bɛ sen kan ka ban ko la a banna Mali ni Irisi kɔni a waɲa ka ɲi
a bɛ cogo min na sisan a waɲa a ka ɲi kosɛbɛ n'a tora tan kɔni n'a tora tan an bɛ ala deli ala kana jiginna bɔ an si la ko fɛnɛ jɛɲɔgɔnya a bɛ kɛ tiɲɛ ladiriya ani jɛlenya de kan awɔ surtout ka to ka maaw ka fɛnw minɛ ka to k'a mugan k'i sigi k'i kɔnɔbara mɔmɔ a ma ɲi dɛ a bɛ maa kɔni a b'i jɛɲɔgɔn a b'a tigɛ la o tɛ ni mun dira alimami ma ko alimamu ni minɛ alimamu i b'o minɛ i b'o k'i jufɔrɔ mais alimamu ni bila misiri kɛsu kɔnɔ o ye misiri kɛsu ye dɛ o don walima o tɛ ni fila y'a fɔ ye dɛ a ɲɛsira yɔrɔ min ma a ka taa ye alimamu n'i bila i jufa la seko alamu ta ye dɛ musalaka foyi t'o la i b'o dun foyi t'o la i b'o dun fo k'i da non o tɛ fo k'i da maraka mais n'i bila kɛsu la ayi alimamu o t'i ta ye dɛ o ye kɛsi de ye i b'o bila misiri kɛsu la ni kuran nana an b'o sara o don ni fɛn kan ka sama ni fosse fara o bɛ sama o tɛ o don ni tapi kan ka falen an b'o falen nka mun bilali jufa la n'a y'i diya maa sɔn n'a m'i diya a dun fo k'i da maraka an t'a fɔ ten voilà an bɛ taa n'an taara ɲɛfɛ wa zana in yɛrɛ a nacogo ɲɛna koyi ko fɛn min i ji ye ko dɔ farala a maa de kan wa dɔ farala wari de kan dɔ farala a maa de kan maa kan nka fɛn ma fara wari kan dɛ wari ko non tagali ka di han wari ko o bɛ maaw n'u ka agence cɛ sa d'accord ko ministre ko cogo di sabula a ye taa ni ka segin kɛ fo conseil de cabinet o bɛɛ kɛra a ko ɲɛ la o kɛra Jaginɛ n'i filɛ nin ka mun fɔ nin kibaruya nin bɛ Arabi Saoudite n'o ye Magan ye Magankaw nin bɛ olu ka ministre o ko fɔ Jaginɛ wagati tɛmɛnlenw na an yɛrɛ ka ministre mun ka ca ɲɛsinnen don diinɛ ko baaraw ma Jaginɛ ale ye wulikajɔ kɛ ka se Magankaw fɛ yen ani Magankaw fana ka ministre mun ɲɛsinnen don nin baara kofɔlen ninnu ma Jaginɛ u ye sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kolaw kɛ yaasa hijiden minnu o bɛ bɔ anw fɛ yan fasoba Maliba kɔnɔ u bɛ se ka lafiya o sɔrɔ u ka hiji baaraw la cogo min na Jaginɛ o baaraw tɛmɛlen kɔfɛ Jaginɛ kunu samedi don sibiri Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ ko Magankaw ka ministre minnu ka ca ɲɛsinnen don hiji baaraw ma Jaginɛ ale ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn mun na sa ni a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ni u bɛ taa hiji Jaginɛ ko a maa k'u bɛna caman hiji kun fumana ka kɛ o i bɛ taa ɲina n'Ala y'a nɔgɔya ka ɲi dɛ n'a kɔni nɔgɔyara n bɛ taa i tɔgɔ ma n'i y'a wari d'a ma a bɛ sɔn k'a bɛɛ don zamɛ la dɛ a b'o kɛ dɛ a bɛ san zamɛ musaka calculé ko bɔ a la sunkalo in yɛrɛ la zamɛ tɛ ka sɔrɔ cogo min n'a ko don k'a bɛ zamɛ don ne kɔni n'i y'a kɛ suguri ye i ka ko b'i yɛrɛ bolo Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ hiji baaraw Jaginɛ si hakɛya mun ni o kan ka taa Jaginɛ da tura nin bɛɛ lajɛlen na san 65 o dugu ma Jaginɛ olu maa kofɔlenw de autoriselen don ka taa hiji ɲina Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ wagati tɛmɛlenw na ni o ye 2019 ye Jaginɛ maa 2,2 ani kɔ olu de tun bɛ taa hiji nka kabini coronavirus ni o daminɛra Jaginɛ Magankaw ye camanba bɔ maa hiji ta la fo ka na se maa 60,000 ma maa 60,000 o de tun bɛ kun jiginna ka na se fo o de ma k'a sɔrɔ maa 2,000,000 ni kɔ o de tun bɛ hiji c'est que i ye n ko hiji Magan funankɛni dɔw bɛ yen olu fana ka san recette de n'a fɔ ni hiji bɛ kɛ a tɛ kɛ jeda de c'est que n'i ka so bɛ yen sokurunin 2 c'est que n'o wari fɔr'i ye o fana i b'o di luwanse la olu b'o di kɔsɔ ka t'u da kungo kɔnɔ la ye so dɔw bɛ kungo kɔnɔ u bɛ taa yɛlɛma ye wa olu ka san musaka o sɔrɔlen ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin wagati kofɔlen in na sa hiji mun ni a bɛna boloda ɲina Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu ni u vaccinera Covid-19 o vaccin bɛ maa minnu na k'olu de yamaruyalen don ka taa hiji kɛ awɔ u y'a préparé latigɛ dɛ donc nous on sont pas vaccinés on fait pas partie tu peux te vacciner c'est possible avant le départ i bɛ se ka i vacciner k'i bila règle kɔnɔ kuma banna Jaginɛ ni vaccin tɛ maa mun na i t'a la i t'a la dɛ Cheikh i t'a lajɛ ka ɲɛ sɛbɛn lajɛ ka ɲɛ dɛ awɔ a bɛ yen i t'a lajɛ ka ɲɛ Cheikh ko maaw k'u vacciner n'i ma vacciner i t'a la i t'a la
jagina i b'a ye k'a fɔ nin vaccin kofɔlen magankaw u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni k'u bɛ maaw ka lakana jagina ko o de jɔrɔ b'u la coronavirus n'a ma ɲa k'a fɔ ko a fanga dɔgɔyara jagina ko a bɛ ta a da fɛ dɔɔni dɔɔni yaasa maaw bɛ se ka lakana cogo min na a kana na kurakuraya maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko sabula hiji ale ye baara ye ni diɲɛ maa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na jagina continent bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ko sifinnama n'i y'ale kɛ a fanga b'i la a wulikajɔ n'a galabu o de la ɲina u ko san 65 duguma yaasa maaw ka na taa u dɛsɛlen y'a ye a wagati fɛnnen don sisan sabula n'i tɛmɛra 65 ninnu kan galabu kɛnɛya o bɛ dɔgɔya dɔɔni i y'a ye n'a ka ɲi sifinnama de a ka ɲi o la dɛ o tɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɛ ye nka sifin dɔw tɛ sɔn ka taa n'i y'a d'an ma an bɛ taa kosɛbɛ e bɛ taa taali yɛrɛ bɛna sɔrɔ n taara ne yɛrɛ kɔni ne pɛrɛnnen don c'est partant awɔ an bɛ dugawu kɛ ɲɛ ye o tɛ ala k'an ye ɲinan t'a la yarabi awɔ yarabi an bɛ taa halisa an bɛ na fɛn min ye maramu fan fɛ an ka minisiri min bɛ yen n'o ye Ismaël Wage réconciliation minisiri cɛ ani fɔka bɛɛ o tɛ ale ni Imam Mor Jara k'u taara mura an ka minisiri min ka ca bɛnnen bɛ bɛn ale ni kelenya sabatili ma colonel Ismaël Wage ale n'a ka délégation ye taama kɛ président Assimi Goïta tɔgɔ la ka taga mura walasa ka tugu ɲɛda murakaw kan ka dɔw bɛ lahala min na ani dɛmɛ ni dɛmɛ minnu b'u bolo ko ɲɛsin u ma Assimi Goïta n taara o baara kɛ o kun taara o baara de la o ɲɛna dɛ o ɲɛna sabula bibi in na murako in kuma cayara murakaw mago bɛ dɛmɛ la fana o mago bɛ dɛmɛ la dɛ a ka ɲi sa mara bila mara bɛ mɔni tobi la dun e to bita kɛra jumɛn i ka suruki ayi ma to dun bi daraka wa an bɛ sunkalo la suguri sagi suguri daraka de ya ça revient à la même chose madame e suguri dun awɔ ne suguri dun mɔni awɔ mɔni ne mɔni ne mi i ma fɔ ayi madame tile ka jan dɛ awɔ mais mɔni mi ne ta kɛ madame i sunnen don kɔni awɔ ne sunnen don d'accord ni ko ten ala k'a ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn kan yan sa o an bɛ ɲɔgɔn kan yan fo a tɛna taa tobilikɛlaw dɛmɛ aw fana ye tiɲɛ i bɛ taa tobilikɛlaw dɛmɛ o tɛ ne bɛ tobili yɛrɛ de kɛ e yɛrɛ de b'a sunkalo baara ka ca ne yɛrɛ de bɛ tobili kɛ awɔ e yɛrɛ de bɛ manevuru la awɔ Allahu akbar madame ni sun tigɛra la a cɛ bɛ sɔn ka juguya dɛ c'est que an bɛ taa n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Gawo Seware nin sira belebeleba in hakili b'a la waati dɔ la fɛn min ye Katikaw ye olu wulila k'a fɔ ka bɔ Kati ka taa Kayiba Jabate a sera gɛlɛya donna a la mɔdɔ ni hakili b'a la a kɛla ala ka ɲinɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la Sebenikɔrɔ belebele ale ka fanga o kɔnɔna la waati dɔ la malidenw fanba wulila ka grève ka kɛ ka siraw k'u tigɛ k'a sababu ye ko sira a tɛ yen o kɛra dɛ o kɛra tiɲɛ tɛ n'i ye Sénégal la bi sɛki pa ka sɔrɔ Amadu bɛ yen ala ka ɲinɛ a la sɛki an ni Sénégal tun bɛ coude à coude nka bibi in na u tɛ dan yɛrɛ jamana taali ɲɛ o sira fɛ ne ka faamu na dɛ n k'a fɔ ten sani dɔ k'a fɔ ko n ye nkalon tigɛ ne ka faamu na an ni Sénégal an tun bɛ ɲɔgɔn kɔ de mais sisan subhanallah i b'a fɔ jɛgɛjala ni baji ko Sénégal tun bɛna walan dɔw ta an fɛ yan o yɛrɛ bɛɛ to yen infrastructure dɔw bɛ yen Macky Sall ye pont mun fɛn dɔn o pont yɛrɛ tɔgɔ o fɔ ye bɔ in de tɛ ayi Nelson Mandela Nelson Mandela de ye a y'a tɔgɔ dɔ de la pont janba i b'a dɔn jira u bɛ ka CFAO miliyari 44 de fa la ne y'o wele maaw bɛ se k'an bɔ fili la n'a sɔrɔ a ka ca n'o ye pont kɔni pont ka ɲi mais péage don péage fana don a bɛ sara n'i bɛ tɛmɛ i bɛ dɔ bila balan kɔnɔ yɔrɔ hali mun ɲɔgɔn k'a fɛ yen o ɲɔgɔn don wa Alassane fana ta péage b'o la péage b'o la san o san ko bɛ 10 miliyari o de la 10 miliyari k'o b'a to pont wɛrɛ bɛ jɔ tuguni
10 miliyari bi o bɛ se ka don dɔ wɛrɛ jɔ a bɛ dɔ wɛrɛ jɔ mais hali n'a ma dɔ wɛrɛ jɔ a bɛ se ka dafa ka dɔ wɛrɛ jɔ n t'a dɔn n'o y'a ni gidɔrɔn in dilan wari bɛɛ de dɛ a cɛ ko ka filɛ han an t'a filɛ an ka filɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ o kɔni don cɛ an ta bɛ dɔ bolo a bɛ dɔ bolo koyi an kana kuma ka wasa ni Macky Sall ka point n'o ye miliyari 44 ye ni maaw sera k'an kibaruya ne ye mun d'a la ko miliyari 44 an ka Yirimajɔ nin a sira yɛrɛ a tɛ sɔrɔ yɛrɛ nin sira in nin bɛɛ kɛra la nka a tɛ sɔrɔ sabula maire tɛ Yirimajɔ awɔ an bɛ su feere sira la an bɛ poivron feere sira la ani kɔngɔ sugu yɛrɛ bɛ sira kan sugu yɛrɛ bɛ sira la tiga a bɛ u yɛrɛ ɲuman k'a bugubugu k'a kama n'a fɛn bɔ a la k'a to sirada la o bɛɛ bɛ Yirimajɔ foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la yɛrɛ bɛ si a bɛ tile yɛrɛ wɛrɛ fana bɛ fɔ a kɔ ni dugu jɛra an balaka mun yɛrɛ ka baara u bɛ tila ka n'u sigi o kelen na ye saniya bɛ min yɔrɔ mairie kɔni tɛ o y'i sigilen mairie la pɔni dɔ tɛ sirajan kelen kan ye feerefeera de k'a f'i ye ko kana se n ka minɛn ma dɛ a sigilen bɛ pɔn yɛrɛ n'i bɛ ka taa mairie fan fɛ pɔni dɔ bɛ tan yɔrɔ u bɛ bari fila k'a la o bari fila dɛ mɔgɔ de bɛ t'u sigi yen nɔ o bari fila ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ de ɲɛ a bɛ ka fɔ tasitigi n'i bɛ tɛmɛ k'i kana se a ka minɛn ma n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye a bɛ ka fɔ tasitigi ma k'i kana se n ka minɛn ma dɛ a bɛ pɔn sanfɛ pɔn ko mairie yɛrɛ b'o kare kelen kɔnɔ mairie b'o kare ko maire tɛ yen e b'a maire tɔgɔ dɔn ayi ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn sinon i kana se ka Yirimajɔ ta ninnu lawuli an k'o kɛ commune 6 mairie mais i yɛrɛ ka kare i yɛrɛ ka iri e de ye sigida ɲɛmaa fɔlɔ ye maa si tɛ ɲininka sigida kungo la ni e tɛ i yɛrɛ bɛ tɛmɛ o sigilen na i yɛrɛ bɛ tɛmɛ olu sigilen na k'olu k'u dayirimɛ ɲini u b'a ɲini o a b'i bolo ye a tɛ la fɔ minnu ye ta k'e bila ye ni tiɲɛni bɔra la don min kabako tɛ yan a kuma ka ca kabako don dɛ an bɛ Umaru Jara ani Ismaël Wage k'u taara Asimi ka ci mun na Mura an b'u fo sinon Mura ko in a kuma cayara dɛ an tɛna fɛn fɔ a la bi an n'an ta kɛ tɛmɛ ye ka taa o tɛ Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma yarabi sago jugu sago Ala ka Mali sago di Mali ma a ka di Ala ye cogo min na a ka kɛ ten Ala k'a kɛ ten sabula ni Ala y'a kɛ cogo min na a kɛbaa y'a kɛ dɛ o don ni Ala ye bugɔ fila min bugɔ dɛ a banna o don a banna dɛ n'a fɔ i tɔgɔ ma sɛgɛnlen don bi dɛ zamɛ nɛgɛ de bɛ sɔrɔ a la an dun bɛ sunkalo la a bɛ sun na Ala ka n'i ci Ala ka n'i ci dɛ Sheik Seware ani Gawo ni ɲɔgɔn cɛ siraba belebele i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Bamanju ye ka wuli ka jɔ a barika ka bon a kan fo ka taa kosɛbɛ k'a sababuya kɛ Sheik b'a ye k'a fɔ ni kari bɛ sira in kan bolifɛn minnu bɛ yen n'u ka baara ye dugu bɛ donibata ye n'olu bɛ sira kofɔlen kan i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ 2000 kari kilo o kilo u b'o minɛ olu la wa ko n'i bɛ passager ye maa min wa o yɛrɛ dɔrɔn fɛnɛ tɛ wa k'u bɛ téléphone u b'olu minɛ k'o lajɛ k'a lajɛ téléphone minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko Android walima smartphone a fɔ cogo di a fila bɛɛ ka ɲi nɔ téléphone tigɛ bɛ digidigi minnu ɲɛda kan ani smartphone ɲɛda jɔsi k'o ka d'u ye dɛ wa n'u y'o minɛ Sheik Sidibe k'u b'a fɔ k'i ka kɔdi i k'o bɔ o bɛ mun k'o la n'i y'o bɔ k'u bɛ don i ka téléphone kɔnɔ k'a lajɛ ni ja minnu b'i ka téléphone kɔnɔ n'o m'u kun minɛ Sheik gɛɲɛ bɛ da i kan gɛɲɛ bɛ da i kan wa i b'a ye k'a fɔ n'u ye cɛ fɛnɛ ye n'i balikuyara Sheik i bɛ jigin Fatiha k'i b'o kalan n'i ma se k'o kalan gɛɲɛ bɛ da i la wa ko ni maa ninnu filɛ nin ye u bɛ nin bɛɛ la Sheik jate la dɛ papa i bɔra ni pankuru minnu ye fɛn min yirisi ko n'o mankan bɛ gujugujuguju Sheik ko hali n'a sɔrɔ u ye wari fara ɲɔgɔn kan u bɛ boli k'a to u ka pankuru ɲini minnu mankan tɛ minnu na mais hali n'i y'o ɲini Sheik i b'a sɔrɔ ni maaw bɛ ɲɔgɔn na i tɛ se k'u susu o de y'a problème ye
u dorogelen bɛ kɛ maaw la i tɛ se k'u susu k'a kɔni bɛ ɲini fɛn min ye karibolila ninnu u kɔni ye a lajɛ de sa se ka sira dilan u yɛrɛ ye sira min ni mobili bɛ bɔ a fɛ walasa u bɛ se ka t'u magoɲɛciw la cogoya min na sabula olu ka baara ye maa ta ye maa ta olu balo b'o la maa ta o bɛnnen don olu ka baara ma o kɔni nɔ kan i b'a ye k'a fɔ u yɛrɛ kɛrɛfɛ siranin dɔw bɔ ka sababuya kɛ banmanji ninnu ɲɛ siranɲɛ ye wa hali o siranin ninnu bɔlen o bɛɛ la b'u ka banmanjiya wale la sabula sira belebele min bɛ yen nin y'a san 38 ye fangaw fana mana na Seki Sidibe o bɛ t'i ɲɛ jɔ a la k'i ɲɛ kɔmi ka tila ka taa mago la san 38 o t'a dilan route Seware Gao a tɛ dilan o sira in yɛrɛ kilo 500 ni kɔ don n'a kun dilanni fɔra n hakili la i ma fili bugu de tɛ a kun dilanni ko kuma kun bɛ sen na ni ma fili wagati dɔ la siratigɛ fɔra wagati min na Gawokaw ye sira tigɛ i ma fili bugu ko k'a bɛ dilan dɛ Gawokaw sɛgɛnna a ko kɔni bɛ cogoya min na ala ka bubu ani maaw ka bubu Bubu Sise dɔgɔtɔrɔ a bɛ min a tɛ Niger de d'accord dɔw ka ye a kɔni a kɛlen don malien de l'extérieur ye sa o mun de b'a kɔ dɛ mun b'a kɔ est-ce que fɛn b'a kɔ mais a tɛ na foyi kɔni t'a n'a ka jamana jɛ nka a tɛ na k'a kana sa a ka nali ko kɔni o b'a yɛrɛ de bolo k'a kana o sira ninnu Seki i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni b'a la k'a sababu kɛ sira min yɛrɛ bilalen don i n'a fɔ i da sira mun ma o sira kɔni kofɔlen i b'a ye k'a fɔ ni banmanci ninnu u bɛ forofɛn u b'o don o fɛnɛ la o dongun o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye an ka armée o kɔni a dongun ye olu ko ye n'a ma ye k'a fɔ k'a dongun ye olu ko ye sanga ni sanga ni olu kɔni ma tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ kari minnu bɛ tɛmɛ sira in fɛ olu caman bɛ yɛrɛ forofɛn kofɔlen ninnu kan k'a ɲini ɲɛmaaw fɛ Sewarekaw ni Gawokaw a sira in u mago bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ la route Seware Gao tiɲɛna a mago bɛ dɛmɛ la tiɲɛna san 38 i bɛ o tile dɔn o goudron o sira falen o tile i b'ale dɔn ma dɔn office central de lutte contre l'enrichissement illicite o t'ale o don a ɲɛma minnu kɛ mandat wɛrɛ o dira a ma k'a ye baara minnu kɛ a reconduira minnu de reconduira ko baara kofɔlen ninnu ko u ka ɲi k'u ɲana hali n'a sɔrɔ ko gɛlɛya b'a la sabula o tile a bɛ yɔrɔ min na bi den tangani don a se a ma jɛ kosɛbɛ a bɛ bin ka wuli ani joli caman kɛ balbuisement ani tɛrɛka taama Seki kalanna a b'olu caman kɛ nka o tile u kɔni bɛna a lajɛ n'a b'a la ka taama ka to ka furanna k'o kɛ ka a furan ka a jɛ walasa a bɛ se ka baara minnu kalifalen no a la ka a lajɛ maa minnu ka baara n'o ye ka to k'u kɔnɔbara cɛjugu fa jamana nafolow la ka se k'olu k'o da fiɲɛ la cogo min na Seki kɔnɔ ko tɛ o wala sinon e t'a dun e ka kɔnɔ in kɔni nin ye gilasi ji ye nin ye gilasi ji ye dɛ. ale ta ye glace ye Seki ta ye gilasi ji de ye o don fantan kɔnɔba gilasi ji don n'i y'a yɛrɛ bila e ko a tɛ dɔ dun Seki a zamɛ kɔni ka d'a ye dɛ a kana taa kɛ sagafaga o sagafaga gilasi ka don furu la k'a kɛ zamɛ sanfɛ a bɛ sɔn dɛ ka se foroba nafolo ma haramu don dɛ i kɔnɔ bɛ bisi k'a ji bɔ foroba nafolo tiɲɛna aw ka tɔgɔma ye ne ma foyi faamu n'i y'a dun Seki Sidibe nka aw ka jugu ɲa ma Jaginɛ foroba nafolo ne jamana ta ye kosɛbɛ an bɛ taa teliyara minisiri mun bɛ yen n'ale ka baaraw ɲɛsin don ministre de l'industrie et du commerce i b'ale dɔn Mamudu y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ na ko fɛn dɔw bɛ yen ko gɛlɛya yera olu sɔngɔkow la a b'u la dɛ ka sababuya kɛ an si ma ko foyi ma se ka ko o ko fana o da dumuni kofɔlen ninnu ye k'a sababu kɛ ko diɲɛ yɛrɛ bunakun ka bin ko gɛlɛya kɔni a bɛ yen dɛ gɛlɛya bɛ yen k'a sababuya kɛ ko minɛn a bɛ ta yɔrɔ dɔw la a Seki b'a ye k'a fɔ sɔngɔ yɛrɛ kabini a ta yɔrɔ la tiɲɛna a yɛlɛnna ka n'o fara an ka jamana n'i y'a jateminɛ ko sɛnɛ ban waati fɛn min ye banmanjiw ye u ye maaw bali ka se k'u ka sɛnɛfɛnw ka se k'u kan u kancogo la o fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ k'o ye gɛlɛya ye o gɛlɛya o tɛ dɔwɛrɛ o ye lakanabaliya o y'o ye o fɛnɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye san yɛrɛ a ye salon samiya ko a mana a nacogo la a ma diya kosɛbɛ tiɲɛna an bɛɛ bɛ se k'o seereya an b'o seereya salon samiya a ma kɛ tama-tama
ministre jariya ma ye sɔn o kelen ma o don o tɛ awɔ n'a ma ɲɛ k'o ma kɛ tama lakana o ma labɔli kɛ walasa mun fɛnɛ sɔrɔla u ka se ka taa k'a kantogo la ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra gɛlɛya bi na Mali ale jamana o kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o gɛlɛyaw bɛ sen na ko gouvernement kɔni ye a lajɛ k'i fanga ka a fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ halisa malidenw fɛn min ye da dumuni olu bɛ se ka to u tɔgɔya la cogoya min na a dɔw bɛ sema ko ma kɛ olu la sema kɛ ma kɛ minnu na u b'a ɲini halisa k'olu bɛna wuli ka jɔ ani fɛrɛ ani dabali ko walasa fɛrɛ ani dabali o bɛ se ka sɔrɔ la cogoya min na n'o tulu ani fo ka taa se sukaro ma ani bagan dumuni dɔw bɛ yen u ye sɔn ka kɛrɛnkɛrɛnnen b'o la dɔgɔkun tɛmɛnen o kɔnɔna la minisiri yɛrɛ ye kunnafoni di in kɛ fɛn min ye jumadon ye a yɛrɛ jabala la k'a fɔ minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko exo ma kɛ minnu na fɛrɛ ni dabali de bɛ kɛ k'a ɲini o opérateurs fɛ ka dugawu k'olu ye n'olu bɛ ɲin'an na cogo min na ka ɲin'an na cogo min na minisiri m'o fɔ dɛ nka ni ɲɛ b'a ko la cogo min na a bɛ sɔn ka k'o ye u fana k'a jateminɛ u fana k'a jateminɛ tɛ ko sinon ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko fɛn dɔw bɛ yen k'a bɛ n'olu ta yɔrɔ la a dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ko tulu min bɛ bɔ kɔrɔwarikaw fɛ yen a segin mun farala kan a tɛ ni 20,000 ye k'a bɛna ta yɔrɔ yɛrɛ la donc gɛlɛya b'a la an bɛ dugawu kɛ a nɔgɔyaba ye Ala ye o don tɛ ni Ala ye da dɔ tugu wulikajɔ fana u k'o to sen na o de bɛ ɲini u fɛ an ka taa n'a ye halisa Sɛk an bɛ taa hali n'a y'a sɔrɔ a kibaruya a tɛmɛna yan nɔ fɛn min ye sibiridon ye bourse travail la yɔrɔ maa caman farala ɲɔgɔn kan k'a ɲini k'a fɔ ko fɛn min ye Mali bi na MINUSMA ka mandat ko fɛn kana fara kan o fɛnɛ kɔfɛ maa minnu bɛ yen ko marifa b'u bolo ko u bɛɛ lajɛlen ka marifa bila o kuma ye suwaba ye dɛ bɛɛ k'a bila ka marifa to armée bolo dɔrɔn u m'o fɔ seko kulu minnu fɛnɛ sigilen bɛ yen k'a fɔ an ye nin siyaw ye an bɛ nin siyaw lafasa an ye nin dugu ye an bɛ dugu lafasa an ye karisalakaw ye an bɛ karisalakaw lafasa ko jamana ɲɛmaaw ka a lajɛ nin tɔn kofɔlen ninnu k'u k'a bɛɛ filikolo ci k'a dakolon ci ka bɔgɔ bɛɛ cɛ ka taa bɛɛ fili ba juguba ji la maliyɛn tout court maliyɛn tout court i ye maliyɛn de ye siya ma wusa ni siya ye kabila ma wusa ni kabila ye dugu ma wusa ni dugu ye an bɛɛ Mali de ye voilà o baara kofɔlen ko gouvernement k'o kɛ fɛn min ye MINUSMA ye ko n'o ka mandat n'o fɛnɛ banna ko fɛn kana fara o kan wa a kana mɔnɔbɔ nin kulu ninnu y'a ɲini mandat Eurobisi ko an t'a fɛ bilen Eurobisi tɛ dɛ ko MINUSMA yɛrɛ ka mandat n'a banna ko fɛn kana fara kan foyi u kɔni ni ɲɔgɔn ye kɛ bourse travail la Korema o b'a la M5 RFP o b'a la yɛrɛwolo debu Siri Lana Bar o bɛ a la u ka ca dɛ u ko k'u bɛna sɛbɛn ta ko ka taa di MINUSMA ɲɛmaa ma k'a ka Mali bila ko wagati nataw la ko ni mandat banna ko foyi tɛ fara a kan k'u bɛna o lɛtiri ka taa d'a kɔrɔ bɛn ko ten banna avion présidentiel i y'ale kibaruya mɛn Sɛbɛnnikɔrɔ faama Ala k'a dayɔrɔ k'a nɛɛma a kuma a bɛ sen na fɛn min ye halisa wa Bɛni Barika i b'ale dɔn sɛbɛn wulilen a nɔfɛ tuguni a ko ma ban ale fana tɛ yan ko u m'a fɔ ko nationalité wɛrɛ b'ale bolo ko Maroc nationalité b'a bolo Maroc i b'ale dɔn ale bɛ yen Bɛni Barika conseiller spécial du président a ma segin fɔlɔ dɛ ayi k'a fara fɛn min opérateur économique 3 Sɛk Sidibe ani Kaɲasi Mohamed Kaɲasi Sɛk i b'a ye k'a fɔ ko wuli bɛ kɛla ninnu nɔfɛ bi na kiri kiri b'u kɔ dɛ mandat d'arrêt u ka n'u yɛrɛ ɲɛfɔ avion ko in na tɛ o ka ɲi ko surɔ ko bɛn ko maa caman bɛ taa seliba sagasow ɲini yɔrɔ in na Keyoroba ou Bamakɔ ko seli ko Bamakɔ Bamakɔ a ko ten dɛ ko ɲinan seli ko maa caman bɛ yen aw kɔni k'a lajɛ n'u sera ka wari sɔrɔ ka na n'a ye sabula angɛrɛ b'a la ka gɛlɛya a b'a la ka tunu wari sɔrɔli de ka gɛlɛn wala wari in ka minɛ u la dɔrɔn wala wari angɛrɛ mun nana wagati dɔ la ko angɛrɛ feerela tɛ yen u ko ko ɲɛɲini n'o wari sɔrɔ ka taa don angɛrɛ la joona u ka na n'o ye maa fɛn fɛn bɛ yen k'i sen bɛ ko la bɛɛ ka wari ka ne bɛ ka n ta de fɔ sa ne ko angɛrɛ feerela tɛ yen
fɔra ko miliyari 45 n'i ma fili ni jatew ka ɲi ko o taara o fan fɛ wa k'a ma kɛ sariya o kɔnɔna la a n'a baara kan ka kɛ cogo min na n ko kiri kun y'a da nɔ to kolo ye bataki ci k'u y'a ɲini fɛnɛ ko Mikado FM ko o ɲɔngiri o ka baaraw ko k'o lajɔ kolo an bɛ a fo o tɛ MINUSMA ka radio so ya o ye MINUSMA ka radio ye kolo ko ten k'u y'o fɛnɛ laɲini o don a kɔni filɛ nin an ka musokɔrɔba Ami Fɔnba an bɛ foli k'o di la battante an b'a fo an bɛ a fo a ko kɔni filɛ nin an bɛ nɛgɛjuru an bɛ a labila maaw ka weleli kɛ 20 20 18 65 Allô an sɔgɔma allo secrétaire ale kɛrɛfɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 allo an sɔgɔma Cheikh awa an sɔgɔma hɛrɛ sira baasi tɛ i tɔgɔ ni jamu Bajan Kulubali taximan kuma b'i bolo somɔgɔw baasi tɛ wa an b'aw fo a diyara an ye kunnafoniw ka ɲi ala ka barika don a la ya rabbi ala ka dɛmɛw kɛ ya rabbi merci merci an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 allo 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 dix-huit 65 allo 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 Gorbala 79 42 54 43 79 42 54 43 allo 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 awa ni sɔgɔma baasi kuma b'i bolo non a ka émission ta bolo ka ɲi an bɛ dugawu kɛ ala k'a n'a dɛmɛ ya rabbi ala ka hɛrɛ k'a la ya rabbi minnu fana tun bɛ sura bɛɛ ni a ka cɛ an ye ka kumakan faamuya kosɛbɛ halisa an bɛ dugawu kɛ jamana ala k'a basigi ya rabbi merci allo allo an sɔgɔma Cheikh Yubandaw ni fo baasi tɛ yen n bɛ Jagina fo a diyara an ye n bɛ Burama Jalo fo Mars ka ɲɛmaa yɛrɛ fo awɔ n bɛ Bugula fo ka Guèye Sidibé fo kosɛbɛ ka Ismaël Mamadou Samake i ka auditeur cɛman na an b'a bɛɛ lajɛlen Munasiri fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a diyara an ye Cheikh jamana min niveau min na sisan jamanadenw sɛgɛnnen don kosɛbɛ fɛn bɛ cogo min na u b'a essayer joona mɔgɔ min ni jamana in wari b'u bolo u b'u bɛɛ minɛ pour que jamana wari a bɛ se ka minɛ cogo min na sabula jamana in mɛnna nin fɛn kɔnɔna la san 20 kan dɔw bɛ ka n'u sigi ka kɛ jamanadenw kɔ de kan e ka jateminɛ n'a fɔra ni gɛlɛya wulila citoyen lambda olu de b'a gɛlɛya ye o don mais olu yɛrɛ a tɛ foyi s'u ma a tɛ problème foyi s'u ma hali ni courant tigɛla fantanw de b'a ye groupe bɛ sigilen u ka da la u t'a fɛ essence sara u tɛ gasoil sara mobiliw b'u bolo denw kama hali sisan u tɛ ka enquêter dɔwɛrɛ to an ka wari de don normalement chaque jamana in kɔnɔna la un fonctionnaire malien
mobile dɔ b'i bolo état m'a d'i ma i yɛrɛ y'a san i ye fonctionnaire dɔrɔn de wallahi enquête ka kan ka wuli nɔfɛ sabula i ka sara t'i permettre et puis prime t'i permettre k'a fɔ k'i bɛ don mobile kɔnɔ ka don du fana kɔnɔ ka tila ka foro hakɛ dɔ y'i bolo un fonctionnaire m'a fɔ i bɛ baara wɛrɛ la entreprise b'i bolo ou bien i ye commerçant ou bien gestionnaire mais fonctionnaire malien fan hakɛ dɔ b'aw bolo olu ka y'a bolo wallahi a man kan ka y'a bolo n'a yera bolo enquête ka kan ka wuli a nɔfɛ et puis a ka kan ka minɛ donc vraiment n bɛ min ɲini autorité de la transition mɔgɔ min fɛ yan'u ka wuli ka bɔ yen ne bɛ fɛ nettoyage min bɛ yen pour que jamana bɛ se ka bila sur les cales nettoyage u k'a kɛ jusqu'au profond ka taa service da bɛɛ lajɛlen na hali service plantɔ u k'a bɛɛ lajɛ a bɛɛ bɛ se ka nettoyer cogo min na pour que yan'u ka taa an b'i fo merci beaucoup i daw allo allo an sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu i kulubali kuma b'i bolo awɔ a diyara n ye mura ko a kuma bɛ ka caya mais mɔgɔw tɛ se k'a fɔ i sigi k'a fɔ cogo jumɛn ko an ka sɔrɔdasiw bila ka taa civil fɔ a ni fɛnɛ kuma ba ye dɛ est-ce que ni mɔgɔ sugu ninnu bɛɛ bɛ rebelle ye ni bɛɛ tɛ mɔgɔ fagata yan a kɔni kuma ka ca non an b'i fo allo Cheikh ni sɔgɔma awa ni sɔgɔma Kamsogo de don Jangina ka foli bɛ yan an b'i fo awɔ an balimamuso min bɛ plateau kan a fana ka foli bɛ yan Mariam kɔni Jangina i b'a dɔn Cheikh i b'a dɔn a mɛnna an bɛ kan k'a fɔ Lazaro ko de il y a pas de développement sans une justice dans une bonne nation an mɛnna an bɛ kan k'a fɔ ko an ɲugulen don an ka kiri la an y'a kuma fɔ k'a kuma fɔ a tile filanin na u nana ka na mandat lancé Karim Keita ko la ni ye kun a baarakɛɲɔgɔn Burama Ture ka problème na an tor'o la u nana mouvement dɔɔni kɛ ka na kuma masa justice ko la kiiri ko la an tɛ kan ka foyi mɛn an kɔni b'a mɛn ko karisa minɛna mais k'a fɔ ko karisa jugera bɛɛ k'a dɔn ko kiiri tigɛra bɛɛ ka taa tribunal la ka taa lajɛ o bɛ mɔgɔw nimisi wasa an ka kiiri ko ni halisa transition k'a kɛ u ka priorité dɔ ye dɛ halisa an ka kiiri na an bɛ i Kamsogo 20 18 65 allo 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 retourne kɛrɛfɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 allo 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 aba ni sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Sulemani Kulubali ka bɔ États-Unis i Kulubali vraiment ma lɔn bɛ don o don kunnafoniw ka ɲi a diyara n ye mais min ne tun bɛ fɛ ka kuma ne ye vie chère ko fanfɛla ye dɔw bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka plateau sanfɛ malo prix nin ye poivron prix nin ye bon mɔgɔw tɔɔrɔlen don an yɛrɛ fɛ yan nɔ fɛn caman bɛ an b'a san yan o prix yɛlɛnnen don États-Unis yan mɛ bon m'a dɔn France fana ɲɛ bɛ mɔgɔw la olu fana b'u ka vidéo ni fɛn ninnu kɛ tulu yɛrɛ tɛ sɔrɔ tulu tɛ ka sɔrɔ magasin dɔw la an yɛrɛ fɛ yan tulu dɔw bɛ an b'a san $17 yan mais sisan o taara fo à peu près $30 la hali finiko yan finiko machine na hali o prix dɔ farala olu kan yɔrɔ y'a dan ye a ma nɔgɔn vraiment donc cɛ aw ka kunnafoni la aw ni baraji a diyara n ye an b'i fo ka États-Unis ka bɛɛ fo i kelen tɔgɔ la 20 20 18 65 allo allo 20 20 18
1865 20 20 1865. Allô? Allô? An sɔgɔma. Aba, i tɔgɔ ni jamu? An sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu? Allô? I tɔgɔ ni jamu? Allô? Retour t'ale kɛrɛfɛ 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? 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 An sɔgɔma. Allô? Chaque retour t'ale kɛrɛfɛ 20 20 18 65. Allô? « 18 65 20 20 18 65. Allô? 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 Allô, an sɔgɔma? Allô? 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 Allô, an sɔgɔma? Allô? 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 An sɔgɔma? Allô? Check, est-ce que ngɔri tɛ i ka nɛgɛjuru la? N'a ka bolo wɛrɛ kan. An tɛ maa kelen mi 79 42 54 43 79 42 54 43. Allô? Allô? Allô, an sɔgɔma? Sama ni sɔgɔma. Wa, i tɔgɔ ni jamu? Mamadu Konate. Ayi Konate. Baara waɲa ka ɲi. I jamu? Kone Brawula. I Kone, kuma b'i bolo. Wala, an b'a fɔ an autorité mɔgɔw fana ɲɛna. Bon, ni dugukila fɛ saribɔn mulu bɛ don ni a mulu chargé bɛ cogo min na u ka jateminɛ k'a ko la sinon don dɔ la a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye. Allô? Ale tagara. Allô? Allô, an sɔgɔma? Awa, i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Abdulayi Cɛndeli. Kuma b'i bolo. Bon, ko n bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ, kuma bɛ ka kɛ fɛn jumɛn de kan yɛrɛ sisan? Fɛn caman fɔra sɔgɔmada in na dɛ. An tɛna se ka sigi o bɛɛ ka nin miniti kelen in kɔnɔ. Ayi bon kelen dɔrɔn